tarder, nous a Dieu m'a mis à cœur de donner le thème. Est-ce que j'ai dit une chose? Toute la semaine j'étais malade. Je me suis dit ça c'est une attaque. Dieu ne veut pas que je parle de la parole de Dieu aujourd'hui. J'étais au lit depuis lundi jusqu'à hier. Et au lit, Dieu m'inspirait ce que je peux parler au peuple de Dieu. Aujourd'hui je suis debout. Je dis merci Jésus parce que c'est lui qui guérit. Il m'a guéri, il m'a donné la force pour se mettre devant de vous. Que Dieu soit loué. Il m'a mis à cœur de donner comme thème maîtriser, utiliser, maîtriser et utiliser les armes spirituelles pour vaincre les œuvres du diable afin de pouvoir hériter le royaume des cieux. Peuple de Dieu, quels que soient nos problèmes, mais Dieu nous a choisis pour hériter le royaume des cieux. Mais pour hériter le royaume des cieux, ce n'est pas une chose facile. Parce que le diable, quand il a été précipité sur cette terre, il est descendu avec une colère ardente pour détruire les enfants de Dieu. Pour que les enfants de Dieu ne voient pas le royaume des cieux. C'est le seul objectif du diable. C'est pourquoi nous allons lire dans Ephésiens 6, 10 à 18. Et puis 1 Corinthiens 10, 4. Basi kwa kumaliza, uzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu upate kuweza kusimama juu ya hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si kwa damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya jeshi ya mapepo mabaya katika pahali pa mbingu. Amen. Amen. Na mstari wake wa 4 tunaisoma kwa jina la Yesu. Wote wakakunywa kinyao kile cha roho, kwa sababu walikunywa katika mwamba ule wa roho uliowafuata, na mwamba ule ni Kristo. Amen. Nous allons encore ajouter Tutaongeza Apocalypse 12, 17. Ufunuo. Vous pouvez continuer à lire à la maison de 1 à 17. Mais moi, je vais lire seulement 17 parce qu'il n'y a pas de temps. Amen. Apocalypse, on peut ajouter une fois pour toutes et puis je vais enchaîner. Apocalypse 12, 17. Tunasoma Ufunuo sura ya 12 na mstari wake wa 12 mpaka 17. Tunaisoma ni katika jina la Yesu. Kwa sababu hii, furahini mbingu, nanyi mnaokaa ndani, ole wao wanaokaa kwa dunia na bahari, kwani yule diabolo ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, kwa sababu anajua ana wakati mfupi tu. Na wakati joka ule alipoona ametupwa duniani, alitesa mwanamke yule aliyezaa mtoto mwanamume. Amen. Vous avez lu Apocalypse 12, 17. 17. J'avais dit 17 seulement. Mstari wake wa 17 tu inasema hivi: Basi kwa kumaliza, uzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu upate kuweza kusimama juu ya hila za shetani. Kwa maana kushindana kwetu si kwa damu na nyama, lakini juu ya falme na mamlaka, juu ya jeshi ya mapepo mabaya katika pahali pa mbingu. Amen. Amen.
Joka akakasirikia yule mwanamke, akakwenda zake, akafanya vita juu ya uzao wake, juu ya wazao wake waliobaki, wanaoshika amri za Mungu na wanaokuwa washuhuda wa Yesu Kristo. Amen. Amen. Bon, le diable, quand il est descendu ici sur cette terre, son objectif est de nous détruire. Car Jean 10 dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais Dieu, il est venu pour que nous ayons la vie éternelle et que nous soyons à l'abondance. Maintenant, ce sont là l'opposition. C'est l'opposition entre Dieu et le diable. Il y a maintenant une guerre entre Dieu et le diable. C'est pourquoi Dieu nous a dit, comme il y a la guerre, comme il y a les combats, ici cette terre, diable cherche les enfants de Dieu. Surtout toi, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est présent ici. Le diable te cherche. En acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un grand témoignage. C'est pourquoi il cherche les chrétiens qui ont des témoignages. Il cherche les enfants de Dieu pour les détruire, pour rater le royaume des cieux. Comme lui a raté toute sa gloire. C'est pourquoi il nous cherche. C'est pourquoi Dieu nous a dit, pour vaincre le diable et de pouvoir hériter le royaume des cieux, il faut maîtriser et utiliser les armes spirituelles. Il faut utiliser les armes spirituelles, mon cher ma sœur. Pour m'occuper à ces bébés. Diable aena barizo. Aye bambate. Aena barizo. Alors bisoki na kitina maseke nanga. Na mukila nanga. Batu bako comprendre. C'est la diable. Alina détruit bango. Alors risque na ezani. Ako utiliser. Kaka mkaza pene na yo. Ako utiliser. Sasa yote kaka. Na kata ndaku. Il faut atia ou bien la famille eza na sorcier. Le diable est tellement très organisé. Donc il biso bana nzambe toyeba kate. Donc biti na ye yo souffrir. Yo mama okomona oza libala no malamu bakosi na muninga bono bala ninga o malamu bana kupete sana jela ikisi mutilie dawa bana na classe watoto ndani ya shule soko zeli obala kichuka wewe oko bela bamsuba lo bakasoko bali vierge oko za maladi il faut se déclarer avant l'âge mali mzima ou bien bakosi okobota te. Ce sont là les risques des diables. Bona kozwa biso bana nzambe. Bona kokota biso na ténèbres. Bona koenrole biso. Kokoma baja na ye. Yo papa na musala. Baba ndani ya kazi. Bale biso ke pozwa mbongo bien jeune garçon. Akambia we kijana jupate pesa. Il faut kotokitisme. Inaomba uingie ndani ya uchawi. Il faut kama kama mabe osala. Inaomba ufanye vitu vya mbaya. Na en bref il faut ça la péché. Kwa ufupi ufanye dhambi. Kwete yo ili wewe diable azoyo facilement. Shetani akupate kwa urahisi. Soki azio facilement anakupata. Ndezi kwa koti si ba esprit méchant. Anaingiza pepo kali. Ota nzate tunatotanga verset par verset mais nazolo bala mupuse. Wakati ni ndogo nilipaswa kusoma shahidi kwa shahidi shule leo. Akoti si diable na kati ndaku na yo. Kila shetani ndani ya nyumba yako. Aje meme na banteni na ndaku. Anaweka hata na banteni zake. Na milimo control na ndaku. Na mapepo za uchunguzi. Ndio menga kale démons et les portes d'entrée. Hapo tunaitaka mapepo ni na masumu kwa njia ya dhambi. Na njia ya mabe kwa njia ya ubaya. De diable akota kabisa. Shetani anatuingizaka. Okomona taona ndako komi kama maladi. Nyumba inakuwa ya magonjwa. Bana bakomi maladi. Watoto wanakuwa wagonjwa. Papa koma
malade. baba anakuwa mgonjwa, Usale komi kobeba. kazi inaharibika, Libale komi kobeba. nyumba inaharibika, Inite na ndako eza lisusu mmoja te. ndani ya nyumba Bana na haiko, ndako desobedience. watoto wanakuwa na kiburi, Kufe komi na ndako. kifo inaingia. Kwa Yesu sina ile fo kufa. Njoo kwa mjuu shetani na Oye banzambe malamu te. usijue Mungu, Okende na livelo. uende kuzimu. Peuple de Dieu. Taifa la Mungu, Yo za makasi. wewe uko Mungu, Toi tu es puissant. wewe una Le uwezo, diable connaît que toi tu es shetani puissant. anajua uko na uwezo, Oyo ozali awa. maana uko hapa, Yango azoluka yo. maana uko na Yo kuwinda. omonaka. Unaona, Chaque mardi toza na prière. siku ya pili tunaingia kwa maombi, Chaque samedi. siku ya posho Eza kaka prophétie. iko tu na unabii Na ya malamu. ya mzuri Na ya mabe. na ya mubaya, Mpona kolakisa. na kukuonesha Komba toza nango na mokili. vita tuko nayo ndani ya dunia Ekosilaka te. haitaishaka. Mardi bayebi yo komba mosusu. Siku ya pili wanakwambia Samedi bayebi yo komba siku ya mosusu. posho ingine vita. Siko soki oyebi Sasa komaîtrize kama te. haujue kushika Mpe koutilize na kutumikisha baarme zile spirituelle te. silaha za kiroho, Okozala toujours victime ya diable. utakuwa tu Okozala toujours na baproblème. utakuwa tu na shida, Okozala toujours moto utakuwa akolela. tu mtu wa kulia. Oh Jésus. Yesu Kristo. Yango wana tika Nzambe Ndio maana acha Mungu asala yo akutendee, bobundi molongi. akufanya Obalobi le royaume mpiga des cieux maana mfano wa mbingu appartient aux violents. inapatikana kwa wale wenye nguvu. Sikoyo Sasa tokotanga baarme wana tutaenda kusoma zile silaha kotoyeba ili tupate kugundua ndenge nini namna gani tokoki kobundisa satana na bandako na tutakuganisha biso shetani na manyumba zetu, po alonga biso te asituweze. po mikolo nyonso eza Maana bitumba. kila siku ni Le vita, diable nous combat shetani anatupiganisha seconde par seconde, dakika kwa dakika, minute par minute, dakika kwa dakika, heure par heure, saa kwa saa, jour par jour, kwa siku, semaine par juma semaine, kwa juma, mois par mois, mwezi kwa mwezi, année par année. mwaka kwa Yo mwaka. monaka Njoo naona bane nyonso ozaka modèle wana. miaka zote zinafanana, Toutes les années ozaka na même situation. miaka zote uko kwa hiyo Parce shida que tu tu, n'as pas encore compris maana haujaelewa comment utiliser les armes kutumikisha silaha za de Dieu. kiroho. Oh Jésus. Haleluya. Yango tozotala Njoo tuko nasoma kaka na Ephésiens wana pale tuko wa Efeso, les armes spirituelles. silaha za kiroho. Ok. Ici, Hapa dans le verset 13, ndani ya mstari ndani ya shairi ya 13 c'est pourquoi nasema hivi: prenez toutes les armes de Dieu shika silaha zote za Mungu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours ili upate kusimamia shetani kwa et tenir ferme après avoir tout surmonté. usimamo na kuenda kushinda yote. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mkwe kwa viuno yenu ukweli kama vile mkaba. Revêtez la cuirasse de la justice. Amen. Muvale ukweli. Toza na 10 armes. Tuko na silaha 10. 10 armes Silaha 10 qui zile nous protègent, ambayo natulinda, qui nous défendent ambayo natukinga, et qui combattent pour nous. ambayo napigana kwa ajili yetu. Il y a 4 armes Nakuwa silaha 4 qui est les armes défensives. silaha za kutukinga. Nous avons Tuna silaha la vérité, ambayo ni ukweli, ukweli la justice, na sheria la foi, na imani l'évangile de paix. na injili ya upanga. Ce sont là Na zile njo les armes défensives. silaha za kutukinga, Ozo défendre biso, ambayo natukinga, ozo protéger biso. ambayo natulinda. Yom tolinga koloba vérité te. Kama wapende kusema ukweli, Sache que tant oza na vérité te, jua wakati uko hauko ndani ya ukweli, ofungwelaka diable porte. unafungulia shetani Wakota mlango na bomoi na ili yo. ingie ndani ya maisha yako. Mercredi elekaki Siku ya 3 iliyopita ateki bamama. nilihubiria wa Eza mama, na balokuta mususu. unakuwa mabongo zingine, Yo komona ngo eza utaona tu kama ni mzaa, laisser passer. iko tu mzaa Eza na kukupitisha, ngo problème te. haiko shida, Mais diable asa enrôlé yo. lakini shetani acha kushika Pona yango. kupitia hiyo uongo. Alobaki na bamama, Niliambia wa mama, bamama batekaka. mama ambao wanachunzaka, Bozaka makasi bozala mkwe sincere. nafanya nguvu, mkwe na ukweli. Tango bosombaka biloko, Wakati unalangulaka ezaka vitu, mbongo na bino moko. inakuwa pesa yako Oza mwenyewe, oblige okosa mutu te. haukuwake kushurutisha udanganyi. Ye balobaka, Ndio anasemaka mili
langula hii mutwami. Maana soma kina tuwami. Mimi langula mudimi. Nasoma kina dimi. Mais on langula kama na twami. Kuna kulangula hata kutuwami. Mais mutaeni so peso 7500. Kama patia 7500. Mama pardon. Chini hapana. Mimi langula mu 8800. Donc bokaka kwa juu tu. Moyen o nani okakola ezate. Sio sikupunguzie tu. Soko ni mokende. Ukipata hela basi nipatie tu. Pesa ngaka. Njoo nifungule. Bona fungole la ngai. Ndaso kina kesho babidoko na fungola akaba. Nikienda tu uza vitu, mimi nataka tu wa kwanza. Hata soja ateka ki. Hata nishauzisha namna gani. Yo, zaka mtu afungolie. Bona kwa tu wa kwanza mbele yake. Yo, baba mtu afungola ndenge nini? Tambia mtu anakufungulia. Mama nataka kusambela. Bona kwako. Zambe ndako kufungola yo. Mtu ana kufungola yo ndile. Oyeni bina ye. Oyeni nda fungola yo. Ndako nabiba wayenda kanyo lisusu. Kufunga tena zaidi. Bano kuta msezo kota biso na tenebre. Bano bieza lokola ceinture. Ceinture ezo protéger mutu soka lati pantalon futu ba papa. Pantalon kwa ya te. Epesaka forme ne lamba. Tango zolo ba vérité. Batu weso bazo mono za na forme bien. Oza mutu malonga. Nazana exemple moko. Papa moko na Kinshasa. Ba era Mobutu. Wakati ya Mobutu. Transport passe. Ezalaki kowelela moko ya kosakana te. Alors soko ozomata ozotie mutu na porte okokomprendre te ndenge nini oza deja na kati po deja nde bato bazowelela yango te. Papa nalataki ceinture lokwa ceinture ezalaki te pantalon sekweyaki na mulungi ya bato wana moyen comprendre que pantalon kwei eza te bato batikalaki na se po barate po bisi pasi pantalon nani etikali bazile bopesa mona wakomonana bazi bakotisi na kati siko papa na mpona kolanda pantalon ezalaki problème liboso ya bato asili valeur akomi néglige mpona nini azangaki ceinture bamitu azangaki ceinture ndenge nini akona ye wana Mobutu pasi ezalaki makasi. Alors yo mutu alobaka vérité te po balobi eza lokola ceinture soka moko bakodécouvrir oza mutu alokuta oza na valeur te atoni mobungisa diable moto azobanga yo te alobi oyo nani lisusu azangi ceinture azoya kobundisa ngai akoloba na ngai nini ye mutu alokuta. Oh Jésus. Nde balobi na biso lisusu il faut toza na justice. Tambola na justice. Peuple de Dieu tambola na justice. Justice ezali kozala na droiture conformément à la parole de Dieu. Linga Nzambe po osimba ba arme ya diable te. Soko za na justice okozala na ba arme spirituelle pour combattre les diables. Yo olinga balinga babonga te kaka yo bonga tu n'es pas juste munina bongi osepeli te munina aslika mapasi ekomeli osepeli olofuka mobondela mpona ye oloba mawa Nzambe sunga mamolo Nzambe bangelo mawa Nzambe ayokaka mabonga ya baintercesseur yo tiki ya yo obanyo bongela mpona muninga Nzambe akotala ndako na yo na yo problème babangile esepelisa bao mpona nini. Pourquoi? Po mutu na mutu aza na ta na ye mutu na mutu aza na prédestiné na ye mpona nini ye azwi mpona nini ye amati mayele oyo aza nango eza ya yo te ata soki akufi ekokoma ya yo te
na justice kuwa na sheria, zala motia malamu, kuwa na roho nzuri, zala na kerto, kuwa na kerto tuweke, na roho na kerto tuweza kera hypocrisie, roho ile ya unafiki, ozolinga mutu, ozola kiso ningie, unapenda mtu, soko ningie te, na siaso zoluka ndemo kokwesa ye, okozanga ba arme spirituelle, silaha za kiroho, diable kokwesa yo, shetani atakuangusha, peko memaona affaire, atakubeba kuzimu. mwana na nzambo zao zoloka, zala justice ya nzambe, lokola za présent siko yo, zaba yebi yo, ozana etwala nzambe, ele diable te cherche à tout moment, tika kosimba ba arme na ye, kweza na ba arme spirituelle, na ba arme charnelle, tuna ndeko na yo arme nino simba, ntango kotaka arme nino simbaka, oh Jésus, tozala na arme ya nzambe, otopundisa diable, et au royaume de Dieu appartient violent. Alors, il faut avoir aussi la foi. Tant aux ânes à Katanda Wanzambe, tant on dit même Yesu lokola bokondipe mobili, oza kosapuye pa nani, foi na eze pa nani, et pas couple berger, foi na eze pa nani, et pas nzambo mpe pa ya batu, et pas mobali na yo, po aza na mbongo, et pas bandeko na yo, po basalelaka o nyonso. Il faut avoir la foi. Laisse de murmurer. Faut kozala makasi. Il faut ta diable abimeli oboye. Oyebisi ete cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Wana ntango ozoyebisa ye ayebi koza mutu afwa moye asimbalo eza te, moye arole na ténèbre eza te, abandi kobanga yo, alobi oyo aza na baarme, ata ntango bapesa biso baprofesi. Il faut kondima, il faut kondima ke oyo nzambe alobi na ngai yango kosalama, il faut koboya oyo diable alobi, olobi epa na ngai kokoma te, na ndako na ngai kokoma te. Alors nde yango sikoyo ya mine arme mine ezali évangile de paix. Il évangile de paix, évangile de paix, c'est-à-dire puisque nous avons Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est le prince de la paix. Mais il y a un côté qui vient à côté. Soki babibi bale balingani, yo aussi, oloti mabe, obandi koluka kopanza, olotambola parole ya Nzambe, olotambola l'évangile ya Nzambe, ya kotia kimia, ata batu baswani, olokalme, yo pelisaka moto, yo pelisaka moto, donc diable azosepela, alors yo pela véritable ajananga. Oyo soki place batu baswani te, yo sepelaka te, soki batu badiskute te, yo sepelaka te. Nga naza na exemple, nazali na baninga na nga mibale, baninga na mibale, oyo azosepela te po azosolisanga, oyo azosepela te po azosolisanga, bango bale bakangami binene. Je ne comprends pas. Oyo asoka ye pa na nga, abandi otonga moninga, mususu soka ye abandi kotonga, nga Nzambe apesi nga discernement. Abi awa ifo nasangisa bato oyo, nga na kobametia commentaire na makambo na bango te, mpo nayebi te bazowela nini. Soka ye oyebi shimeni makambo alobaki na ngai, alobaki bo nabi mama nyonso nyonso alobi kosala tika babaseso sikoza bana Nzambe kozobela nini, tika ye limbisa ye mosusu soka ye même chose. Na wewe teke muninga alobaki na babo ça ne sert à rien. Nous sommes les grandes
personne. watu wazima Wanalela nini? wanagombania nini? Tangu mamoni lengo ana. Wakiona vile Wanasema sio naimba mama na net. nikikiaka mama na net Alobaka mabe ya shimeni te. asemake ubaya shimeni, Alobaka mabe ya mamsi te. asemake ubaya mams. Alors, c'est que yende Ni kusema yeye bakoma na net ngana za anakuwa adui yabo. ate siko baje koloka na bango na bango. Wanapatana hao kwa hao. Mukolo bayoka naka. Siku balisikilizanaka. Nazalaka te. Mama hakukuwaka. Basoloni Akaongea. ndenge basolola Sisi baliongeaka. baye koyebisanga Wanakuja ambia mama na neti nzamba pambola yo Nete Mungu akubariki. mpona yo Juu yako. nde toyokani Tunapatana. tomoni ke tu n'étais pour rien. Tunataka kufa bure. L'enfant dit dans un examen de conscience. Anashichunguza. Ebongo soki na bande kotia koma te Kuelezea watu. nandaki nabima nani Toka nani? toyebi kokoma bakamaradi makasi. Tukakuwa marafiki sana. Dieu nous a fait le miracle. Mpaka tukaingia tobalaki ane moko biso nyonso tuliolewaka mpaka mwasi wote. yango wana na vie Ndio maana ndani ya maisha il faut kozala malamu na bato. naomba kwenu Si lelo balukaka nga mpaka leo si lelo babengaka ngai wananitaka. bani ozosoigne barelation Niko natengeneza nzambe mpe asalaka derrière les relations. tunataka nyuma ya uhusiano. nzambe mpe ndenge bakitaka te mpona kodetruire bato Shuka yeye peke, shetani shuka kuharibu watu. ndenge mpe nzambe akitaka te mpona kosunga bato. Shuka C'est à travers les champs. kupitia wanadamu. salaka malamu na bato Tendaka mema kwa watu. luka kimia na bato Tafuta amani kwa watu wote. zala na komikitisa Kuwa na kushishusha. shika lolendo Acha kiburi. po lolendo mpe mosusu ezangisaka bato kimia. Kiburi kinakoseka watu amani. Amen. Haleluya. nde yango sikoyo tokomi na 6 armes Unakuwa na ile silasi oyo eza défensif mpe eza offensif ambayo ni ya kutulinda na ya kutupigania. ezopermettre biso eza kodefendre biso Iko natulinda, epe ezopermettre biso to atake diable. tusaidia Les gens ne vont l'attaquer. Shetani naomba Comment kumpiganisha. kolelaka Usikwe na lialia. koleleza yango normal Kulia ni kawaida. okoti na ndako Unaingia ndani ya nyumba. obandi kosiprie nzambe Unaanza bembeleza Mungu. maya misu na yo Chozi yako. nzambe akoyoka ngo Mungu ataisikia. me kolela lelo bato Lakini te usililie wanadamu. baproblème okoyebisa motu Shida nyonso yako te siambia kila po mtu. oyebi motu diable azosalela te oadétruire yo Ya kuharibu. yo zala fort Kwa nguvu. zala makasi Kwa nguvu. simba baarme Kamata silaha utilize zako. yango Ikishazo. nzambe akolombisa yo Wanakushindania. première arme Silaha ya kwanza toza na parole de Dieu. tuko na neno la Mungu. Soki omona nzambe ozomedite parole ya nzambe Wewe mtoto wa Mungu unapofikiria neno la Mungu, yebaka ke jua kama diable aza na kobanga o makasi shetani atakuogopa sana. parce que soki jésus ayebaka parole te Maana Yesu angejua ntango abimaka na jean na 40 jours diable alingaka sakane makasi shetani angechezaka naye. nayebisi alobi tu ne tenteras pas ton seigneur ton dieu Hautampiganisha Mungu Bwana Mungu wako. apo ayebaki parole Maana alijua neno. soki oyebi parole Unajua neno. nyonso okosala na vino koresir Utafanya kama maisha diable yako. akokoka koatake yo Shetani te anaweza kupiganisha. babike ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche Anasema kitabu hiki cha sheria afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. ili upate kuweka ndani ya kila entreprise. Otanga Bible te kwani. Ndio usomake Biblia. Le diable attaque comme Ndio ça. maana shetani anakupiganisha. Soit attaque quelques minutes na ndako. Akikuingia tu saa kidogo ndani ya nyumba. Tanga Bible. Kama unaikana ndani ya nyumba soma Biblia. Ya mibale, Ya pili c'est la prière. ni maombi. Soit un homme, une femme de prière. Kwa mwanaume ala mwanamke Mama Mungu maombi. akubariki. Mama nzamba pambo la yo. Ona baba Mungu Mama akubariki. nzamba pambo la yo. Boza bilombe. Mungu washinzi. Mwana ba prière. Kupitia maombi yetu. Yesu nazomata na montagne lendi. Pandaka kwa mlima. Nakuta na baba Erike. Kana na baba yangu hapa. azosala soki mazolobangaki nzambe mona bangoyo Ona ubaba. c'est la prière Maombi. oyo esalike bino bofanda boye grâce à leur prière Kupitia maombi ya wazazi. soki ozoprie te Kama hauombake. seke diable asa désarma yo Kama kala shetani ashakuondoa ile masilaha zote. zala mwasi ya prière Kuwa mwanamke wa maombi. zala mama mobali ya Kuwa prière baba wa maombi. zala violent Kuwa na c'est la violence je vous dis nguvu ndio soki natumika. ozomiti katika ntaka Achilia. diable
impoli, Shetani kumkoshadabu. Mikolo asakai na nga mingi, Anacheza mie sana. otike na position wana. Unamwachia Loba nafasi. non, loba jamais. Diaba kosaka na nga te. Anacheza na mie. Po diable nzambe apesi biso priere. Mungu anatupatia maombi. Ata soko yawa. Hata kama unakuya. Priere ata na ndako na yo. Opria na ndako te kwa. Hata upate kunyumba. Tunande basi bachela obante. Unajua shakutilia Ota maombi. mujenda sa ngolaki yo. Hata shetani kisha Na kufunga. masumo yo salaka. Asa chela obante. Asa chela obaja de contrôle. Ya filature. Ya accompagnement. Ya keye. Yo yebaka na oke. Yo zomona koza normal. Kama tu ni kawaida. Oye oprie. Bali uombe Na ndako ezozela yo. unyumba wanakuchunga. Pourquoi tu ne prends pas même quelques minutes pour la prière? Kama take saa kidogo kuomba nyumbani. La nuit, pourquoi tu ne pries pas? Usiku shote hao. C'est la nuit que le diable s'élève. Usiku ndio shetani. C'est la nuit qu'ils font leur réunion pour nous attaquer. Prends même 30 minutes. Sois violent. Là maintenant nous allons hériter le royaume de Dieu. Malgré tes problèmes, ozozanga libala, ozozanga mbongo, ozozanga nyonso, bana na désobéissance, mais prie. Regarde un grand témoignage. Il y a ma parent na biso. C'est le fruit de la prière. Comme il dit Kate, attends que papa continue à l'oboko. Parce que problème est belé, hein. Donc on nous dit ça va nous noter. Il faut yo moko na ndako. Ndako ndamba yoki yo. Apermettre sikol. Na basali na ye. Akondi si muyaka tina bango. Ndako yoko se présenter liboso na bango. Prière na yo asali yokaki. Aleki na nzela na bango. Nde apamboli yo. Nalobi tako prière te na okeka mardi. Tantuma tu prophétie kama batasema. Ozozela kama priez avant que le pire arrive. Yo bondela déjà pour empêcher le diable. Pourquoi tu te laisses faire? La prière, c'est un élément très important. C'est un élément clé pour les enfants de Dieu. Totelema debout la prière. Pour péter d'échanger. Mituke tondawa. Mutunyoso azala malamu. Bana babala. Bana babonga. Oh Jésus. Alléluia. Yango wana arme ya misatu. Silaha ya tatu. Yebaka le feu dévorant. Jua moto ulao. C'est une grande arme. Ni silaha kubwa. Parce que notre éternel Dieu c'était feu dévorant. Bwana wa milele Mungu wetu ni moto Le ulao. feu dévorant nous protège. Moto ulao inatukinga. Et puis ça attaque le diable. Napinga shetani. Nzambe tanga tambolaki na bana Israël Watoto wa Israeli na désert. pale kwenye jangwa. Bibelobi, Biblia il inatuambia marchait avec eux la nuit usiku comme la colonne de feu, kama vile nguzo la journée ya moto comme la mchana, colonne de nuée. kama vile nguzo ya mawingu. Et le feu de Dieu attaque. Na moto wa Mungu na Notre Dieu fait son jugement par le feu. wetu anafanyaka Yebaka kotindaka moto na ndako na yo. Dans toutes les pièces de ta maison. ndani ya nyumba machumba zote. Salaka prière familiale avant de dormir. Anafanya maombi mbele ulale ndani ya chama. Ndako sambelaka te koko lala. Hata muombe mbele kulala. Yango diable asakanaka na yo. Anachezaka na nyie. Yango diable azozela adétruire yo. Kuharibu. Pour rater royaume de Dieu. Ukose ufalme wa Soko okufi mbingu. na masumu. Ukikufa ndani ya Soki dhambi. suka no eza Kama mabe. mwisho wako uko mbaya. Okokende wapi? Utaenda wapi? Tomona kama problème na biso te. Usikuwa naona shida Tomona zetu. suka na biso. Na mwisho wetu Tozokende wapi? uko naenda wapi? Le nom de Jésus est puissant. Jina la Yesu ina nguvu. Utilisez toujours le nom de Jésus. Ukishika tu jina la Yesu. Wana mutu nyonso ayebi yango. Kila mtu anajua Mais hilo. la Bible dit, Lakini Biblia inasema voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. amen. À mon nom, ils chasseront les Kwa démons. jina lako watafukuza À mon mapepo. nom, ils poseront les mains Kwa sur les jina lako malades. wataweka mkono
et les malades seront guéris. Utilisez le nom de Jésus est puissant. Les diables ont peur de toi parce que tu utilises le nom de Jésus. Il faut utiliser le son de Jésus. Une grande arme. Zamba Monique. Passer qui n'a mokili. Atili Yesu. Azala un sacrifice expiatoire pour nous. Oh Jésus. Apocalypse a dit. Qui peut ouvrir ses livres? Jean regardait. Il n'y avait personne. Seulement l'agneau de Dieu. Le Fils de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Capable de nous bénir. Capable de nous guérir. Capable d'ouvrir les portes. Il est puissant. Le sang de Jésus est puissant. Il faut l'utiliser. Et bien le maintenir. Oh Jésus. Alléluia. Et puis, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit. Parce que Saint-Esprit, fait sa cabine son bouillard. La Bible dit, l'ange cap tout autour de ceux qui les craignent. L'ennemi vient comme un fleuve, mais l'Esprit de Dieu le mettra en fuite. Et le Saint-Esprit, comme une lame de défense et d'offensive, et comme on est là au bitumba, il faut aussi la Saint-Esprit est une et donc on est au niveau de ça, mais elle a mon sale. Et qu'on révèle ma chose profonde cachée. Oh, ma foi, ma sala. Oh, yo, oh, yo, les gens ont souffert. Quand on connaît Bango, on connaît pas qu'on dit ça. Mais si on connaît bien côté, on commande à contactonner. On commande à l'air. Et le Saint-Esprit nous convainc du péché. Quand on a péché, malgré la Bible dit, il n'est parfait. Mais il faut tout bunda. Il faut que ça kamakasi. Nikambona ina sala. Est-ce que c'est pensant nzambe? C'est la Saint-Esprit sumalo. Bima nda kuloba Yesu. Cher Saint-Esprit. Dirige-moi toute la journée. Sois avec moi toute la journée afin que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit akosungayo. Attends-moi quoi na lisumu. Attends-moi quoi na publicité. Oso bandaki kolongola bilamba. Soko bela ka Saint-Esprit. Akweli so. Lata pantalon. Qu'est-ce que tu veux faire? Lata le bouta. Qu'est-ce que tu veux faire? Le Saint-Esprit nous convainc du péché. Quand on convaincre lui sur le péché, les autres salake, tous à la arme spirituelle. On a compris ça diable. Afin que les derniers jours, tu aies évité le royaume des cieux. Amen. Amen. Alors il y a des conditions. Pour clôturer, parce qu'il n'y a pas de temps. Mais le peu que j'ai dit, je sais que le Saint-Esprit va continuer à vous parler. Même dans vos maisons, il va continuer à vous parler. En conclusion, il y a trois choses. Il y a le bosso. Sondons nos voix. Tuchunguze njia zetu. Sondons nos voix. Tuchunguze njia zetu. Totambola kana nzambe. Tunatembea na Mungu. Pia totambola na diabo. Ama tunatembea na shetani. Tozana ba arme charnelle. Tuko na silaha za kimwili. Pia tozana ba arme za kiroho. Mituna motuna. Chiswali swali. Siko mitala. Usiangalie. Masumu nine kwesa kayo. Zambi gani na kuangushaka. Masumu nine kwesa kayo. Zambi na kuangushaka. Kozanga arme na komunisa diabo. Silaha kupiganisha shetani. Kama mona kayo moko zanda. Kama wakati mmoja uzo sentir lourdeur. Unasikia uzito. Na prière. Kwa maombi. Parce que maana Bible soana. Le diable vient avec la domination. Les autorités de ce monde de ténèbres. Pour nous
nous empêcher de prier. tuzuize kuomba. Aya tio lourdeur. Anakuweka uzito. Parce qu'il dit qu'on a péché. Maana unajua uko na dhambi. Ayebi qu'on a ba arme. Unajua unakosa silaha. Azo sakanonde ngwalini. Kuchezesha kisha nataka. Yami bale. Ya pili. Soko sonde voix. Unapochunguza njia zako. Oyebi ndenge ninotambola. Unajua kisha unatembea. Na ndako nayo. Ndani ya nyumba yako. Vis-à-vis na mobali nayo. Kama mbele ya wanako. Vis-à-vis na bana nayo. Mbele ya watoto wako. Vis-à-vis na bandeko nayo. Mbele ya ndugu zako. Na baninga nayo. Na rafiki yako. Place osalaka. Hadi unatumikiaka. Non. Unasema hapana. Je manque les armes spirituelles. Nakosa kabisa silaha za kiroho. Commence à pleurer. Anza kulilia Mungu. Faire la repentance. Fanya uanze kutubu. Il faut faire la repentance. Anza kutubu. Banda kolelela nzambe. Anza kulilia Mungu. Pour permettre yo. Ili akusaidie. Apesoma armes spirituelles. Akupatie silaha za kiroho. Et qu'on permettre yo. Akusaidie. On fait créer Upate les kushindana œuvres du na diable. kazi za shetani. Nous sommes entourés Tunazungukwa des esprits malins. na mapepo zibaya. Kako aza pene na yo. Ule tunako pembeni yako. Le diable akomisa esprit malin. Mfanyia pepo Yo mbaya. yebaka na yo te. Mtu wake. Kozela ye na maseke na mokila te. Chunga shetani na mapepo na mkia. Po komonaka ye te. Utamuonaka. Kako aza pene na yo. Tunako pembeni Kako yako. aza na ndaku moko. Nyuma yako. Yenda yebi koza pasi na yo. Unajua kiini cha shida zako. Mais avec la repentance, Lakini ndani ya kutubu. Dieu va te délivrer. Mungu atakufungua. Dieu va te munir des armes. Mungu atakupatia silaha. Oh Jésus de Alléluia. Nazareth. Ha. Yamisatu. Ya tatu. Il faut méditer la Bible. Soma Biblia. Il faut kotanga kabisa. Soma Biblia. Mungu ayebi parole. Utaona jua neno. Dieu basakanaka na ye te. Kana mchezesha. Okolobaneka il est Tamwambia tu imeanza. soka lingatake yo. Anataka kukusanya. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir. Esaïe 54 à partir de 15. Amen. Bible lobby. Quiconque qui se liera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tout homme forgé contre toi sera nul sans effet. Adam alobi baloba mpona yo. Oyebisi bango. Toute là qui se lèvera en justice contre moi, tu la condamneras. Oza na pouvoir okondamner. Po oyebi Bible te. Po oyebi promesse ya Nzambe te. Nzambe alobi il forme pour nous. Il forme pour nous des projets de bonheur et de paix, non de malheur. Mais yo yebi Bible te. C'est pourquoi malheur est à chaque jour. Kozela kaka prophétie. Prophétie eza bien ezosunga biso. Mais prie. Tanga Bible. Sala repentance. Kima masumu. Nzambe wana akominio na baarme. Okoma koyeba bariza diable. Ndenge nakotaka na bandeko na biso. Na banguna na biso baza pene na biso. Okoyeba. Akobandolakisa yo. Combattre bango. Donc vaincre les œuvres du diable. Et le dernier jour, tu vas hériter le royaume des cieux. Je dis et je vous remercie.